Boleh record tak? Kejap. Alright. Okay, Jack nanti masuk balik. Okay, so back to the screen. Dan outcome tu dah pass lah. Dia tak dalam recording pun tak apa. Okay, so dekat differentiation yang Madam explain tu, this is the process lah. So this one you more understandable. And then you just susun balik lah the differentiation of fx tu kat depan. So ini adalah example yang Madam explain dekat kelas. Cuma mungkin a bit different kalau kelas group yang lain dekat second example ni. Madam pun tak ingat apa. Tapi it's the same thing lah. Example tu tak mempengaruhi pun. Just different example for the second part after e power of x. Okay, so differentiate macam biasalah. Differentiate the power function of exponential x. Dapat exponential x balik, differentiate the power function of x. Macam ni lah. So in online, I do with the various of colour so that you see, oh kalau merah tu adalah differentiation of power function. And then you mesti rearrange lah algebra tu ataupun polynomial tu dekat depan, exponential tu kat belakang. So same goes for your example 1A. So kita akan pergi laju sebab kita dah terang kat tutor. So I just already write back. So ini pun samalah, e power of 3x plus 4, differentiate the power, you got 3. Then rearrange lah 3 at the in front, exponential at the back. So same goes kalau B, power of exponential reciprocal. So reciprocal tu kena naikkan as negative power so that you can differentiate. Then you differentiate the exponential, you must write the original equation. Jangan tulis pula E negative 3x negative 1. You write the original equation but you differentiate the power of function of exponential yang you dah naikkan power of negative 1. Ini detail lah. Tapi in class you terus keluar 3x power of negative 2. Okay. And make sure when you rearrange, you letak kat depan the 3x power of negative 2 as algebra ataupun polynomial. And then you see that the power of x and e is power of negative. So you boleh bawa ke bawah lah dua-dua term tu. Tinggalkan 3 tu as numerator. And then same goes for C. You see two function is multiply, so you use product rule. Okay, cuma dalam product rule ada exponential differentiation lah. So it's a bit similar. So pakai product rule, so dapatlah. And then you see the same term after you done the derivative of product rule, you take out e power of x as factorization. So your derivative is in simplest form. So sama juga dengan D, you nampak equation rule. So you did equation rule in exponential function. Cuma dalam exponential function tu pada V, you did the exponential function of differentiation. So you use the equation rule, the equation rule, pakai rule equation tu and masukkan sama after the derivative, you take out the same term that is e power of x so that you can factorize. And then step after factorize, simplify. Simplify the linear and also simplify the e power of x and e power of 2x. You boleh potong. So make sure potong tu dengan betul ataupun you can use index law. It's either or lah. Okay, sebab index law is the base of e. This one is the circle one lah that I do. Okay, and then you get the answer as in simplest form, 1 minus 3x e power of x. Then goes for e for the same thing. You use the concept of exponential. You write back the exponential function when you differentiate, and then you differentiate the power function, that the red function that I circle ataupun kotakkan, differentiate, you got negative 8x plus 12. You nak tulis kat depan, memang kena tulis kat depan as linear, exponential kat belakang. Cuma you see 8 and 12, you can factorize satu sifir lah. The highest factor is 4. Jangan keluar sifir yang rendah. Kalau keluar sifir yang rendah, you akan keluar 2 kali factorization tu. Contoh sifir 2, kena keluar lagi sekali. So in the highest factor lah, that is 4. So then you write the as final answer. F pun sama. You see power rule in the exponential function. So bring in front, power, the exponential function tulis balik, but the power decrease by 1, 5 minus 1. And differentiate inside the function of power 5 ni lah, but you see negative e power of x, the one that I circle. So differentiate the exponential function, write back exactly, and differentiate the x, you got 1.
then rearrange so that your answer will be in negative 5 e power of x in bracket 1 minus ex power of 4. Okay, sama juga differentiation of log. Semua yang pergi hari ni kelas A22 dengan A16, you baru terima knowledge differentiation of log hari ni lah. Kelas yang lagi 2 tu dia dah terima one day earlier. Okay, so differentiation of log. So loan, differentiate, konsep dia adalah you get reciprocal of the function and you must time the differentiation of the function loan. So konsep dia kalau tengok dekat formula, you rewrite f prime x over fx. Tapi madam buat kalau macam ni, as circle ni lebih faham lah. Nanti jadikanlah single function as you simplify. Okay, differentiate loan reciprocal of fx and times the function you differentiate, the function of loan lah. So you akan dapat this one as the example, and as nombor A and B pun samalah as I explained in the class. Untuk A dengan B ni you tak pakai law, tapi start daripada C sampai G, before derivative use the law of log, if any lah, maksudnya kena guna, kenalah. Kalau tak perlu guna macam basic A dengan B dengan dua example ni, tak perlu guna law of log. So law of log yang kita selalu guna ni lah, tiga ni. Power of log bring in front, multiplication plus, division minus. So let's say for C, you memang tak boleh guna power rule because have loan in front. Sebab ada loan kat sini, depan ni ada loan. So kat situ memang tak boleh guna lah. So you have to use law of log. So the process of law of log masih dalam Y. So bring in front, dapat half, loan x plus 1, then differentiate. So half sama, differentiate loan, reciprocal of function, then differentiate the function, dapat 1. Simplify. That is the final answer lah. And D also the same thing, bring the power in front as the law of log, then differentiate. So 4 tulis balik, loan differentiate reciprocal of function, 3x plus 5, differentiate the function, you got 3. Then simplify, 4 times 3, you got 12 over 3x plus 5. Sama juga untuk E, you see two function in the loan is multiply. So you cannot use product rule because of loan is in the front of the function that is being multiplied. So you use the law of multiply, loan, add. Okay, so separate lah, use the law of log. Then you see the power half, you bring in front. Dekat line merah ni baru finish using law of log. Then baru differentiate ataupun use the derivative lah. Loan differentiate, dapat reciprocal of function, differentiate 3x, got 3, half tulis balik plus half, loan differentiate dapat reciprocal of function, differentiate the function, get 3. Cuma ni partial lah, so jawapan partial, you must put in single fraction. So you have to use rationalize the denominator, sebab dua partial kan. So buatlah arrow naik atas, darab, dan simplify, and you got the answer as final 9x plus 8 over 2x in bracket 3x plus 4. Okay, untuk F pun sama. Kita tak akan guna equation rule sebab kita ada loan dekat depan. Okay, so bila you simplify, you punya law of log, division jadi tolak. Then after biru ni, barulah kita buat derivative. Kita differentiate loan lah. So reciprocal of x plus 1, differentiate x plus 1, 1. And then differentiate loan of x squared plus 3, reciprocal of the function. Differentiate the function, you got 2x. So this is partial, the red one. You put in simplify, that you simplify the function that you derive just now, ataupun you dah buat differentiation. Then rationalize because you got two partial. So rationalize until you simplify, you got the quadratic for the numerator. So you can use calculator, you got the roots, 1 and also negative 3. So you put the factor, but your calculator only give you roots. But you have to make sure you check back. When you times back, you expand, must get the A symbol. Sebab dalam calculator for quadratic, dia akan hanya baca untuk A positif. Kalau dia negatif, dia akan positifkan you punya quadratic. So bila you check balik, oh you tak ada negative because you see dekat green color tu ada negative. So you kena letak negative tu as before the two factor. Okay,
Sebab kalkulator memang tak keluar negatif. Dia akan baca untuk A positif. Walaupun you masukkan -1, -1 and 3. Right, that is the difference lah when you use calculator for quadratic equation. Okay, and then sama juga for G, kita guna law of log, tapi kita ada dua lah law of log kat situ. Okay, this one I think I yang tertulis minus medium perperasan. So plus will be minus lah kat sini sebab division. Okay, as I explain in class sama. So bring in front the power of 2 for the x squared plus 1, and then for 2x power 3 minus 1, bring in front the power as half. So dekat line merah tu dah habis using the law of log completely. Barulah you differentiate your equation for your lone concept lah. So differentiate lone x, 1 over x. Nanti dalam lama tulis 1 over x je. Satu ni tak tulis pun tak apa. This one process lah. Okay, and then 2, differentiate x squared plus 1, dapat the reciprocal of function. Differentiate x squared plus 1, dapat 2x. Negative half, tulis balik. Differentiate the lone, so reciprocal of 2 cubic minus 1. Then differentiate the 2 cubic minus 1, dapat 6x squared. Then you simplify, you will got the 3 partial punya derivative. Then leave it as it is. Tak perlu jadikan dia sebagai single fraction untuk 3 partial. Okay, lepas tu pergi pada finding the derivative for algebra yang melibatkan, kalau you tengok sekali lalu tu ada product and equation rule. So dia gabung lah. Selalunya kita akan guna for derivative, dalam equation rule tu ada power rule, ataupun dalam product rule tu ada power rule. Tu gabungan lah. Tapi jarang you gabung product dengan equation. Sebab dia kan banyak kerja kat situ kan, tedious. So that's why we use logarithmic differentiation. For A ni lah salah satu contohnya. So dia akan bagi tahu dekat soalan, nanti kat tutor pun ada. So you both side, first step you kena both side you loan lah. So like the red colour punya, loan both side. Then apply law of logs, the same thing, ulang balik. Then the power bring in front. And then dekat loan Y red colour ni, bila you dah bawa ke depan, that's you finish, that step you finish using the law of log. Barulah you buat differentiation of the log punya differentiation. Cuma ingat, bila loan Y, bila you dah loan both side, you punya Y tu dah jadi loan Y. So that is called implicit differentiation lah, where you differentiate not respects to X. You differentiate macam biasa, loan Y as 1 over Y. Satu ni tak tulis pun tak apa. Tapi make sure you differentiate variable that is not X in one line of differentiation of respect to X, you darab dengan dy dx. Beza tau kalau you differentiate in chain rule. Kalau chain rule, just to refresh balik, sebab nanti chain rule tu ada dekat assignment. Kalau chain rule, beza sebab dia bagi you contoh Y in terms of U. Like this lah. So when you differentiate the term Y tu topik in terms of U. So dy, du. So you got 4U. That's different. You differentiate Y respects to U. Ataupun let's say kalau huruf lain lah, yang ni tak ada lah. Ini just konsep. Z in terms of Y. Macam ni. So terms you Z in terms of Y. So you differentiate dz, differentiate respect to Y, so dz over dy. So same, you got 4y. Itu lain tu terms Y in, ataupun Y tu topik in terms of U, Z topik in terms of Y, like that. Itu adalah dalam bentuk yang kita nampak selalu kat chain rule lah. Tapi yang ini adalah dalam satu line tu you differentiate respects to X. Memang konsep kita adalah dy dx kan. So variable dy dx tu adalah you punya X tu adalah in terms of variable X. Tiba-tiba you ada dalam one line ni, right hand side you differentiate respects to X. Cuma left hand side tu you differentiate not respects to X, iaitu Y lah. Sebab itulah you kena darab dengan dy dx. Kalau ada soalan tanya lah dekat UPS kan.
konsep lah kat situ. Why the equation must times dy dx. Nanti adalah dekat pilihan jawapan tu. Because of the differentiation is not respects to x. Konsep tu kena pegang. Okey, lepas tu samalah yang dekat bawah ni, differentiate macam biasa. So, ada 3 term of loan. You differentiate as usual. No need to repeat back. Cuma bila dah jadikan 3 partial, dah simplify dekat line ni, and then you naikkan 1 per y jadi y, you terus sub je balik the original equation given. Okay, tak perlu buat apa-apa kembang. Tak perlu jadikan single fraction for partial. Sebenarnya boleh 3 partial tu jadi single fraction, tapi untuk syllabus kita AM tak ada, so tak perlu. Jangan pula bandingkan dengan SM SM sebab dia ada topik partial dalam dia punya syllabus of subtopic. So dia ada tendency untuk dia boleh jadikan in single fraction for partial fraction lah untuk 3. Sebab dia ada topik partial fraction. Okay, so itu untuk A. Lepas tu B pun samalah as I told in the class. Cuma dia ada loan dalam loan kan. So samalah. You loan both side. Lepas tu 3 bawa ke depan. 3 ni kena ingat dia darab dengan the whole function of this one. So kena letak kurungan lah besar-besar dulu. Lepas tu barulah guna law of log. For multiply, yang hijau ni multiply between two function. So multiply of loan is plus. Okay, then half bawa ke depan. Then dekat line biru ni baru habis you use the law of log. Barulah you differentiate the process of derivative. So loan y sama 1 over y. So times dy dx because not respects to x. Yang right hand side you differentiate as usual. Cuma dekat process of second term ni kena ingatlah bila ada 2 loan, so you akan ada 2 reciprocal. Sebab differentiate of loan is, the concept is 1 over function u, reciprocal of 1 over function u. So kat sinilah warna merah ni dengan warna ungu. And then lastly the function of x minus 2 differentiate got 1. Then simplify, walaupun 2 partial, tapi instead of logarithmic differentiation bila you nampak loan, you tak payah jadikan dia single fraction. Tapi kalau algebra jadikanlah. Sebab you nampak you punya second term of partial tu ada x minus 2 loan x minus 2. So tak payahlah. Walaupun boleh jadikan single fraction, tapi for your AM just leave your answer like this. Okay, especially untuk assignment lah. Sebab kita fokus pada assignment dan UPS. So y pun samalah, masuk balik sebab darab dengan 1 over y ni atas. So put back the original equation for y. 3 ni tak payah kembang, biar je kat luar. In bracket for the whole function partial ni lah. So that's the answer. Okay, so that is revised back on 1.3. Okay, so kita tengok pada learning outcome part 1 untuk 1.4. Okay, 1.4 kita akan belajar maximum and minimum. So maximum and minimum ni bukan benda baru lah actually. You have already know the shape of smile faces and sad faces that you learn in quadratic function dalam fungsi tajuk function in sem 1. Okay, so define the stationary point. Define the stationary point. Kalau for those yang ambil MAT, dia tahulah konsep of stationary point. First order, that means you differentiate the first order, that is dy dx. The first order must be equals to 0. That is the concept of stationary point. So define the stationary point lah. Okay, lepas tu classify the type of stationary point ataupun nature. Tu pun siapa yang ambil MAT, dia ada belajar jugalah. Okay, include inflection point. Cuma dekat ADMAT SPM, dia hanya belajar maksimum dan minimum. Dia tak tekankan sangat inflection dalam ADMAT SPM. Tapi dekat metrik ada. Kalau ada lah, sebab include inflection for if any. Using the first derivative test. So kalau dekat sekolah, you belajar ADMAT, you banyak lebih kepada second derivative test. Kan masuk nilai lebih besar, akan jadi minimum lah, lebih kecil daripada kosong minimum. Tapi dekat metrik you ada 2 cara. So kita akan pergilah. For today we use the first derivative dulu. Esok nak akan sambung dengan second derivative lah. So akan guna first derivative test. Mainly you akan use table lah. Okay, yang tu you jarang tengok dekat sekolah. For those yang ambil MAT lah.
And then determine the local maximum and minimum, use the second derivative test. Yang ni yang selalu kita guna kat sekolah lah for those yang ambil AdMath untuk tajuk differentiation. Dia takkan pakai table lah. Okay, so that is the learning outcome. Kita pergi first part sampai first derivative lah. So kita tengok pada nota. Macam Madam explain first principle, kan Madam explain that the dy dx tu sebenarnya adalah gradient, kecurunan. Madam pernah sebut masa first principle. Kan Madam draw shape, lepas tu Madam kata okay, satu line meet at A. So this process is dy dx lah. So the process ni adalah sebenarnya this is tangent line. So is equals to the gradient. Ni adalah tangent line. Madam pernah terang dekat first principle. The concept lah. So you kena tahulah gradient of the curve is actually your first order tu adalah kecerunan. Gradient is kecerunan M. Okay, and then for the question, find the gradient. Gradient, that means gradient dah tahulah dy dx itu M. For the curve, so dia ada bagi curve iaitu quadratic at the point of x dengan y given iaitu x2, y16. So you nak cari gradient is you have to differentiate lah the equation of the quadratic ataupun of the polynomial. So differentiate, you akan dapat 2x plus 7. Negative 2, you differentiate 0. Okay, and then you want the value of the gradient. So you have to sub lah for using the x value only. So 2, x dia adalah 2 plus 7. So you will got in terms of 11. Sebenarnya ni pun you boleh guna calculator, correct not? Okay, use slate calculator. Put the function of y dx, then x equals to 2. Nanti dapatlah jawapan ni. Kalau UPS lah. Tapi kalau keluar, tapi gradient tak ada kat assignment. Kalau UPS lah, then you sub inside. Then you got the value of 11. Okay, and then for number 2 pun sama. Soalan suruh cari find the points. That means point is XY lah. In your mind tu ingat titik. Titik adalah X dan Y. For the curve, then given the polynomial of cubic, X kuasa 3 tolak 6X tolak 10. Where the gradient is negative 3. So dalam kepala tahulah gradient tu adalah dy dx. So this one actually the value of dy dx, negative 3. So kita differentiate dulu kita punya curve iaitu y lah. Walaupun given the gradient is negative 3 ataupun the first order is negative 3. So differentiate first dy dx, you got 3x squared minus 6. Differentiate negative 10, you got 0. Then you sub dy dx value dah ada negative 3. And then you ada you punya derivative that you differentiate just now, 3x minus 6. So you equate in order for you to find the value of x. So 3x squared, negative 3, ni bawa ke sini jadi plus 6 lah. Okay, cuma komutatif Madam jadikan from the left to the right, tapi still positive. Okay, ini kekal, negative 6 ni bawa ke sini. So dia akan jadi plus 6 kat situ. Okay, to simplify lah. Okay, and then you got here 3, then you divide, you dapat 1. 3 divided by 3, you got 1. Okay, and then square root kena tahu mesti ada plus, minus. Because kalau you tekan calculator memang you dapat satu nilai lah positif, but the concept of square, you square root the value plus, minus. So you got negative 1 and also 1. So that is your value for your x. So point you ada 2 lah. Tapi basically you ada x sahaja kan. So you kena cari untuk value of y. So masuk x1 dalam equation ni. So 1361 tolak 10. So you dapat negative 15. X negative 1 masukkan negative 10. So you dapat negative 5.
And then you put as a point lah. Sebab dia nak point, tak boleh tinggal jawapan dia XY Must leave the answer in point. Thus the point is 1, -15, -1, -5. So that's the final answer lah. For the find the point of the curve. Okay, so that is basically the concept of gradient. Cuma gradient ni tak banyak keluar dekat assignment lah. Alright, then you see for stationary point. Macam mana cakap tadi lah, stationary point ni adalah also known as critical point. Dalam soalan dia akan cakap critical point, stationary, turning point or inflection point. So semua term dia membawa maksud yang sama. Dan bila you nampak stationary point, dia suruh cari find the stationary point, dalam kepala mesti tahu first order dy dx must be equals to 0. Macam mana cakap tadi lah, dy dx equals to 0. That is stationary point. It means your first order you equates to 0 in order for you to find the value of x. You differentiate dululah the polynomial, then you equate with 0. Okay, so there are 2 type of stationary point. Actually 3 lah. Kat sini ada, bila you tengok dekat updated nota, dia ada 3. Tapi tak apa, Madam tambah. There are 3 type of stationary point. So yang pertama, local maximum point. Yang kedua, local minimum point. Yang ketiga adalah yang you tak jumpa kat sekolah sangat, iaitu inflection point. Okay, kalau local maximum point tu you tahulah, oh bentuk masam, muka masam, iaitu bentuk masam, titik maksimum ni lah, ni panggil local maximum point. Kalau senyum kat sini lah local minimum point. Maksudnya dia naik lepas tu dia turun, ataupun local minimum dia turun dan dia naik, tu local minimum. Tapi kalau inflection point, kalau kat graf ni lah contoh dia, ni inflection point kat sini tambah. This is the point of inflection point. Bila dia turun juga. Sebab asalnya dia turun dari graf masam, lepas tu dia turun juga dari graf senyum. Dari 2 graf yang berbeza, tapi dua-dua dia turun. Maksudnya negatif-negatif kat situ. So that is called inflection point. One of example lah. Dia boleh juga naik-naik. Okay, positif-positif naik, dia akan jadi inflection. Tu nanti kita tengok dekat contoh first derivative punya gambar. Okay, then type of stationary point. Nak carilah type of stationary point tu, nak cari dy dx equals to 0 tu kan. Maksudnya type of stationary point ni, kata lain dia adalah or the nature. Kita dah cari point tu melalui the first differentiation equals to 0. Kita akan dapat x. Nanti kita nak dapat y, kita ganti baliklah dalam the y equation in order for you to get the point lengkap xy. Tapi you nak tahu point you tu max ke, minimum ke, itu inflection point. Itu kita nak tahulah type of stationary point ataupun the nature of point. The nature point. Itu kita akan guna 2 method to determine the type of stationary point. The first one is the first derivative test. Yang you jarang tengok kat sekolah lah for AdMath punya topik. You lebih tengok pada the second derivative test yang memang ada dalam syllabus AdMath untuk tajuk differentiation. Tapi untuk matrix kita akan ada 2 test, dan 2 test ni memang akan ada dalam tutorial dan juga assignment. Okay, so ingat 2 step. So Madam tekankan dulu hari ni untuk first derivative test. Kita cerita dulu untuk first derivative test yang kita tak jumpa lah for those yang ambil math. The first derivative test, okay, evaluate dy dx on both side of the stationary point. So contoh, kalau dy dx you negative on the left, macam ni lah, dia negatif kan. Negatif maknanya turun. Sebab you tahu dy dx tu adalah kecerunan kan. Kecerunan maknanya turun tangga. Macam ni lah, turun tangga. Okay, negative on the left and then positive on the right. So naik atas lah. Maknanya kecerunan you naik tangga. Macam ni. Kecerunan naik tangga. So bila konsep tu nampak dah titik tu adalah titik minimum. Tengok kat graf ni lah. Then we will call minimum
point. Negatif dan positif. Inilah contoh yang menceritakan the first part of the concept of dy dx, negative on the left, lepas tu pergi positive on the right. Okay, lepas tu tengok dy dx je atau kecerunan dia positive on the left. That means the gradient turun lah kan. Naik tangga, positif kan. Naik tangga, naik atas. Lepas tu negative on the right. So turun tangga. Okay, so nampak pun kalau tengok kat sini, negative on your right, you akan nampak maximum point. Correct not? For the curve lah. So positive dan negative will be maximum point. Okay, tapi kalau dia ada same sign, contohlah on the either side lah. Contoh kalau left hand side kan, ni dia tak ada cakap left ke right kan. Tengok kat graph ni lah yang kita akan faham tentang inflection point yang memang tak ada dekat SPM for AMAT, dia tak tekankan sangat. So inflection point tengok kalau left, dia turun tangga for dy dx, kecerunan dia turun. Lepas tu turun lagi tapi untuk different function lah macam ni. Selalu ni kalau tengok graph ni pun you tahu graph kubik kan, betul tak? Yang ni graph kuadratik lah. Ni graph kubik selalunya. Okay, and then you see the same sign. So dekat sini titik inflection. Macam tadilah middle mark dekat this one, titik inflection dia. Sebab dua-dua turun. That means turun negatif pada dua-dua side. Ataupun kecerunan dy dx tu naik. Macam ni lah, positif. Naik. Ni inflection kat sini inflection point. This is the inflection point. Ini adalah maximum point. Ini adalah minimum point. Okay, so same side on both side. Itu adalah inflection point. Is that okay? Okay, so itu konsep. So kita nak pergi pada example untuk first derivative test. Okay. Soalan pertama, example dia suruh cari find the stationary point. So bila soalan suruh dia cari stationary point, in your head, dalam kepala bear in mind, nampak je perkataan stationary point, critical point, turning point. So memang dalam kepala you dy dx equals to 0. That is the concept. Nampak perkataan stationary point. Walaupun you nak cari point sebenarnya xy, tapi the concept of stationary point, the first derivative ataupun the first order dy dx you differentiate, you must equates to 0. So tu you boleh dapat x. Okay, so bila you dah tahu konsep tu, curve ni you kena differentiate, barulah you equate to 0 kan. Jadi you tahu step tu nak buat apa. Okay, so y plus 7x squared minus 5x plus 2. So kita differentiate dulu. So kita akan dapat 3x squared, 7 times 2, 14x minus 5. Negative 5x differentiate negative 5 sebab x ni kuasa 1. So decrease the power 0 lah. So x power 0 give you 1. Differentiate to 0. Barulah you equate the derivative tu equates to 0. Sebab you dah tahu, you dah ada konsep ni di awal penceritaan solving you. Okay, so you equates with 0. So you see quadratic equates to 0. So in your calculator, you boleh press A3, B14, C negative 5 to build up the factor to find the roots. So buat dulu factor, tekan calculator, dapat roots 1/3. Roots tu adalah point you lah, negative 5. Lepas tu terbalikkan lah sebab factor step tu ada. Satu kuadratik kat mana-mana adalah. Okay, quadratic equation of factor. So you reverse, you got 3x minus 1, x plus 5 equals to 0. So this is actually you punya critical point lah ataupun part of stationary point you. Tapi you hanya ada x sahaja. Point mesti ada x, y. Tu dalam kepala lah, titik mesti ada x, y. You hanya ada x. So you kena carilah you punya pasangan. Nak cari, masukkan balik dalam y equation. Okay, 1/3 kuasa 3, 7, 1/3 kuasa 2, tolak 5, 1/3 tambah 2. Okay, so akan dapat 31/27.
Cara shortcut nak tekan function ni nanti Maya ajar kat kelas Maksudnya tak payahlah nak masuk satu-satu pun boleh. Tapi you boleh masuk function ni, lepas tu nanti you tekan calculate 1/3. Nanti saya ajar kat kelas sebab different calculator, different dia punya button. I think lah, tapi sama je actually kalau tekan calculate tu. Kat kelas lagi mudah, dia nampak sendiri tekan. Yang ni tekan manual lah, masuk nilai dapat 31/27. Sebab kita ada calculator saintifik, kita kena tahu various way jugalah. Tapi kadang-kadang benda tu stick kat kepala. Kalau tak stick, then gunalah manual macam ni, masuk nilai. Okay, it's up to you for you to stick untuk menggunakan calculator tu. Macam differentiation kan dah tahu nak tekan. Kalau ingat, then gunalah. Kalau tak, then do manually. Basically for UPS lah. Dia jimatkan sikit masa you. Sama juga macam ni. Okay, supaya you tak kira carelessly. Okay, you dapat y equals to 77. Lepas tu sama kena letak dalam point. Jangan tinggal jawapan macam ni sebab soalan nak stationary point. So mesti letak dalam titik. Ni madam tulis je lah stationary point. Kalau tak rajin, tulis point pun boleh. Tapi tulis je lah stationary point dalam assignment. Ataupun tutur nak tulis point pun boleh sebab dah tahu that is your stationary point kan. Okay, and then lagi satu, negative 5, 77. So that's your stationary point. Ini hanya cari stationary point je tau, belum tahu nature lagi untuk example 1. Sebab soalan tak tanya pun point yang 13, 31/27 tu point maksimum ke minimum ke inflection. Dia just tanya stationary point, maksudnya dia nak point saja. Okay. Okay boleh faham kan? Sekarang ni kita nak cari nature. Selepas kita cari stationary point yang memang akan ada dalam assignment full lah. Assignment tu sekali dengan nature. Okay, tengok tapi menggunakan first derivative test belum guna lagi second derivative test For those yang ada MAT tu, tahan dulu step second derivative tu esok. Okay, so tengok first derivative test. So soalan sama, dia suruh cari stationary point ni yang pertama lah. So stationary point ni dalam kepala tahu dy dx equals to 0, the concept. Okay, and then second part, determine whether it is maximum or minimum point. So nature lah. Dia akan tanya nature, nombor 2. Ada 2 part kat situ. Okay, so sama, the same concept. Your quadratic, you have to differentiate, then you equals to 0. Sebab you dah tahu nak buat apa. Find stationary point, konsep dia adalah dy dx equals to 0. So differentiate, dapat 2x minus 4. 5 differentiate got 0 Lepas tu you punya derivative equals to 0. Sebab apa equals to 0? Sebab konsep stationary point tu adalah first order equals to 0. Okay, so ni pun samalah. Cari x dapat 2. So you dapat 1 point je lah. Tadi you dapat 2 point kan? Okay, this one 1 point because of linear. Tadi you punya first order or derivative tu adalah kuadratik. Satu you dapat 2 point. Ni 1 point sajalah. Okay, so sama nak cari point dia. X mesti ada pasangan dia lah y. So x equals to 2, masukkan 2 kuasa 2 tolak 4, 2 tambah 5. Ni pun sama ada cara shortcut lah untuk cari. Tapi kena masuk function tu dalam calculator dan calculate 2. Nanti akan keluar y equals to 1. Nanti dalam kelas main ajar Okay, stationary point tulis, menjawab soalan yang pertama lah. Stationary point adalah put in point cannot leave 2, 1 tak dapat markah. So 2, 1. Tinggal macam ni je tak dapat markah yang madam tick. So you must make sure you leave as a point for the stationary point lah. So menjawab soalan yang pertama. Okay, lepas tu soalan yang kedua tanya, determine whether the point is maximum or minimum. Itu yang kita nak guna first derivative test. Walaupun soalan tak cakap guna test apa, tapi sebab kita tengah belajar first derivative, so use first derivative test. Okay, so first derivative test, apa yang you kena buat? You kena buat table berdasarkan point yang you ada. Sekarang you ada 1 point saja iaitu 2. So apa yang kena buat dulu, jadual tu ada 3 lah. Mula-mula x, dy dx,
dy dx tu adalah untuk tanda kan. Lepas tu slope. Slope tu adalah gradient. Satu konsep gradient tadi. Slope atau gradient sama. Tapi kita tulis je lah slope. Okay, lepas tu buat jadual macam ni. Okay. You ada 1 point. So, point you adalah x equals to 2. So, bila buat jadual, ada 1 point mesti ada kanan dan kiri. Kalau you ada 2 point, maksudnya you ada 6 section jadual. 1 point 3 je lah kan. Kalau 2 point, mesti ada 6 kolom lah untuk point you tu. Sekarang 1 je point, so 1 je lah kat sini. Okay, so x equal 2. Lepas tu, nilai x yang seterusnya you ambil lah berdasarkan number line. So contoh x equals 2. Selepas 2 adalah 3. You letak sendiri. Yang letak nombor besar nanti nak kira susah. Ambil nombor selepas dia je. Lepas tu sebelum 2, 1. Okay. Dah masuk nilai x. Lepas tu kita nak masukkan dalam dy dx. Kalau pelajar tu dia tahu dan dia masukkan lah. Ni pun sama, boleh masuk function dy dx ni dalam calculator, lepas tu calculate 1. Tu pun sama nanti I will ajar dalam kelas. Tapi kita masuk ni secara manual lah. So that is your dy dx, inilah dy dx. So ni madam tulis je, nanti dalam lama tak nak tulis yang ni pun guna calculator pun boleh, ataupun masuk je calculator macam biasa, 2 kali 1 tolak 4. So macam ni dapat negatif 2. Tapi kita tak tulis number dia. Kita ambil sign je sahaja. Sebab untuk isi jadual first derivative test for dy dx, kita nak tahu sign dia sahaja. So for negative 2, sign dia adalah, you dapat negatif lah. Ni sign dia kat sini. Okay, kita takkan ambil value lah, ambil sign sahaja. Okay, and then for 3, 2 kali 3 tolak 4. So you akan dapat 2. So sign dia positif lah kan. So put here positif. Okay, kalau 2 you masuk, you dapat kosong, you tulislah kosong. Dia tak ada sign. Sebab kosong neutral. It is not positive, it's not negative. Because you put the stationary point balik dalam dy dx memang sama dengan kosong. Sebab memang you samakan kosong kan for this concept of stationary point. So bila nanti buat first derivative test, untuk titik tu you letak je kosong siap-siap. Kiri kanan tu yang sign tu kadang-kadang berubah. Sekarang ni negatif positif. Dia boleh jadi positif negatif. Okay. Okay, untuk yang jadual row yang kedua. Lepas tu row yang ketiga adalah berdasarkan sign you. So kalau negatif you punya keturunan, turun tangga. Kalau kosong, dia static. Kan keturunan kalau kosong kan static, kita faham the concept of gradient, static. Kalau positif dia naik tangga, kalau negatif dia turun tangga. Ni naik tangga lah. So you nak nampak dah nature. Table ni wajib tunjuk ya, ada markah dekat assignment. So wajib. Tak ada macam shortcut tak ada. Untuk yang hijau bawah ni tak ada tak apa. Jadual ni markah dia satu markah for those full jadual ni. Jadi wajib buat. Itu cuma dia tak keluar exam lah. Okay, and then last kena buat conclusion dia. Sebab dia ada 1 point je kan. So 2, 1, nature dia lah. Nampak dah bentuk dia adalah senyum kan. Walaupun nampak bentuk dia adalah garis lurus. Tapi you turn to curve ataupun lengkung, you nampak senyuman dekat situ. So senyuman dia adalah minimum lah. So minimum point. Itu you guna first derivative test. Bila 1 point Okay. Now kita pergi bila kita dapat more than 2 point lah. Macam tadilah kuadratik kan. Okay. Jadi jadual dia ada 6 kolom Tambah dengan yang depan tajuk ni jadi 7 lah kan. Okay, so tengok pada nombor 3. Last example untuk hari ni lah part 1. Find the stationary point. Sama ni yang pertama. Dy dx equals to 0. Konsep dia. Then second part, find the nature. Lepas tu dia dah cakap using first derivative test. So itu yang kedua. Sama lah. Differentiate dulu. The curve 8 minus 4x power 3 plus x cos 4. So differentiate, you akan dapat differentiate 8, 0 jangan tak payah letak lah. And then differentiate the second term, negative 4, 3, negative 12, x squared.
And then differentiate x power of 4 will give you 4x power of 3. Okay, then you tahu dah konsep stationary point. The first derivative is equals to 0. So u equals to 0. So samalah kat sini kan, you nampak term yang sama iaitu x. Satu kuasa 2, satu kuasa 3. So you take out the common factor. Okay, common factor tu adalah x kuasa 2. 12 dengan 4 kalau nak keluar boleh. Ada pelajar dia tak nak keluar nombor pun, is up to you lah. For me, you dah nampak 12 dengan 4, sifar yang sama, then you factorize. Sebab sifar 12, sifar 4 ada 12. So you keluar 4x squared. So 12 bagi 4, negatif. So dalam negatif 3, x squared dah keluar habis. Plus 4 dah keluar. X kuasa 2 keluar, tinggal x sajalah. So negative 3 plus x equals to 0. Okay, sebab ini adalah, kalau you susun dia adalah kuasa tertinggi dia kubik kan. Kalau nak tekan kalkulator pun boleh je. Cuma ada A, B, C, D. Better you buat manual. Factorize lah. Kan? Okay. Cuma you kena tekan kat kubik lah. Equation tu dekat power of 3. Tapi makan masa nak tekan kalkulator kan. So just do factorization. Same term keluarkan, sifar keluarkan. So yang ini akan sama dengan kosong. Sebab you tahu this one equals to 0. 0 lah. Kan? Kalau you tekan kalkulator pun nanti you akan dapat this two value. So x equals to 0 sebab ini 4x squared equals to 0. 0 lah kan. Walaupun ada 4 tapi 0 divided by 4, 0. And then x equals to 3. Sebab ini you sama dengan kosong. Negative 3 plus x equals to 0. X equals to 3. Ni jadi pindah jadi positif. Sebab you selalu dapat roots, you reverse jadi factor. Sekarang factor jadi root. So kena samakan dia dengan kosong. Okay, and then dapat dua nilai sama, kena cari pasangan y dia. So x0, y masukkan 8 tolak 40 plus 0 power 4, you akan dapat 8. And then x3, y 3 power 3 plus 3 power 4. So you akan dapat negative 19. So you cakap lah stationary point you. Menjawab soalan yang pertama, stationary point. Nanti dalam assignment pun macam tu. Jawab first part. Stationary point adalah 0, 8, 3, negative 19. Ataupun nak buat n pun kat sini in between pun boleh. Ataupun koma pun okey. You tunjuklah 2 point. That is first part you jawab. Second part you nak cari nature. So gunalah first derivative test. Iaitu table. Ini madam tulis as topik lah. Tapi nanti dalam assignment tak ada tulis first derivative pun tak apa, as topik. Buat table tu adalah first derivative. Okay, so buat x, dy dx, slope. Okay, lepas tu mesti ada berapa kolom? Kalau 2 titik, mesti ada 6 kolom. Tadi 1 titik, 3 je lah kolom dia kan. Sebab antara titik tu mesti ada kiri dan kanan. So sekarang mesti ada 2, 3, 4, 5, 6. 6 kolom. Okay, you ada 2 titik. Titik you adalah 0 dan 3. So dalam table ke pun kena susun ikut dalam number line. Jangan buat x3 dulu, lepas tu x0. Lepas tu dah tak tahu ambil nombor kiri dengan kanan. Sebab tak susun ikut number line. So 0 dengan 3, 0 dululah. Ni kebetulan order dia 0 dulu 3. Kadang-kadang kat sini negatif 0 lepas tu negatif 3. Lepas tu pergi letak kat table 0, negatif 3. Padahal negatif 3 dulu. Susun ikut order of number line. So this is x equals to 0. Kita ambil tengah-tengah sebab nak letak kiri dan kanan. Lepas tu sini x selang lah. Sebab dia dah kiri kanan tu selang. Ni x adalah 3. Lepas tu ambil nombor sebelum. 0, nombor sebelum memang sah nampak negatif 1 kan. Okay, 3 ambil lah 4. Di antara ni kena fikir. Okay, kalau you ambil selepas 0 tu 1, sini jangan ambil 1 lagi. Ambil nombor increasing dia adalah 2. Kalau dia nombor tu sama, ambil tengah-tengah macam 0.5 ke. Itu boleh adjust. Tak semestinya integer. Boleh jadi perpuluhan kalau nombor dia dekat-dekat.
ataupun 0 hingga 1 kan. Ambil lah perpuluhan 0.5 dengan 0.6. Jangan ambil nombor yang sama. Itu kalau nombor tu dekat. Point dia dekat lah masuk Madam. Okay, lepas tu masuklah. Ya, ni memang dia tak tulis dydx tu. You masuk je dia punya X tu dalam dydx ni. Shortcut dia pun boleh guna calculator nanti, tapi dalam kelas lah dia ajar. Masuk, tapi bawah tu dah tulis lah tadi sebab 1 point je kan. So boleh terang lah maksudnya masuk nilai. So bila you masuk nilai -1, nanti dalam this type of function dydx tu, you akan dapat negatif. Yang kosong tu buat kosong siap-siap. Untuk point, stationary point tu untuk X kosong, sebab you dapat daripada you ikut kosong kan. Ataupun buat macam ni mula. Terus letak sini kosong untuk stationary point tu. Jadi you nak tahu nature kiri dan kanan antara stationary point tu. So kalau you masuk -1, you dapat negatif. You masuk 1 nanti dalam function ni, you dapat negatif juga. Jawapan dia je lah, sign je kita. Kita ambil sign je, jawapan tak payah ambil. Ambil sign je saja, negatif. Lepas tu masuk 2 dalam function ni, you akan dapat negatif juga. Sebab jawapan negatif. You masuk 4 dalam equation dydx ni, you akan dapat positif. So positif. Okay, dah dapat sign tu dengan betul, slope tak ada masalah. Slope kita akan ikut. Negatif turun tangga, kosong tu sekata sebab dia tak ada keturunan kosong kan. Okay, negatif turun tangga, negatif turun tangga, kosong sekata, positif naik tangga. Okay, boleh Okay, lepas tu nak dapatkan point tu apa kan. So tulis dulu, das 08 dengan 3 negative 9. Point apa? Okay, untuk yang ni you nampak graf dia adalah senyum. Untuk titik 3 ni kan. So senyum adalah minimum point. Betul? Okay, untuk graf ni dia tak senyum tau. Dia senyum, lepas tu dia masam. Dia perubahan macam senyum separuh, masam separuh. Terus dalam kepala inflection point. Faham tak? Separuh senyum, separuh masam. Ataupun separuh masam, separuh senyum. That is inflection point. So you akan tulis kat sini inflection point. Okay? Maksudnya separuh masam, separuh senyum, inflection. Exactly senyum ataupun exactly masam, minimum dan maksimum lah. So that is your answer. Is that okay? Understand? Boleh? Boleh faham kan? Okay. So that is for first derivative test lah. Menggunakan table. Table tu wajib tak ada shortcut. Table tu macam tadi, table ni memang this type of table 6 column ni 1 markah. So kalau salah mana-mana, habislah 1 markah. Dia tak ada setengah-setengah kat sini. Dekat assignment pun sama. The whole thing must be correct. Okay, so that's the end of class lecture. Besok kita sambung part 2 on the second derivative test. So kalau tak ada apa-apa, thank you class, boleh left. Thank you, madam. Thank you, madam. Alright. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Welcome.